कुर्बान तुझे शुद्धां विपुलं जगाधं परिमणिमुकुटं नवरचोरानुरागं पद्माभ्यां लभते जहापुषा बालन्नुनेत्राज्वला कारन्ते मनोभेदमन्दब्रह्मा धाते युगे द्वापरे वन्दे हस्तामपाणं उदितबलवे कुर्बां तुझे नीलंदे नीलनीरलतमो नीलांकुलिया ओरे मलमुलादिता पहरा कारुण्यरूपा बुद्धा तात्मनाब्धे शरणामृतदेवा कुर्बां तुझे मंगलम् जागात्रा संपरज्योति भुरदः गुखर्णवार्जुनस्य जागात्रा वायुपुत्र मौसभ्यवना लक्ष्मण भगदेवा जागात्रा रामचंद्र सर्वनन्दे शत्रुघ्न प्रतिष्ठा सारंगा विद्यात्रा भवतु शुभकरो गुरुभक्तदे
সমগ্র পূর্বাঙ্গদে মঙ্গল পূর্বাঙ্গদে মঙ্গল পূর্বাঙ্গদে ନିହାତି 5-7 ଜଣ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା କୁହା ହେଇଥିଲା ସ୍ୱଭାବ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିବାସ ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନା ସିଏ ଅଲଗା ହଁ ସେଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନା ଅର୍ଥା ଜଣେ 8 ଜଣ ଗାଁ ସାରା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଯାଆନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତମର କେତେ ଲୋକ ବାହାରିବ ବନ୍ଦ କରାହବ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନା ଜଣେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଅଷ୍ଟମଙ୍କର ଓହ୍ଲାଇବ ଯଜ୍ଞଟା ଓହ୍ଲାଇବ ତାର ନିୟମ ଆମ ଆରମ୍ଭ କର
Jai Ram Jai Ram Jai Ram